सद्या शिरदोना जो फ्लायओवर आहा बांबोलीमच्यान थंयसर एक मेजर एक्सिडंट जाल्लो आहा आनी आमकां सद्याक हांगासर टोईंग सर्वीस वॅन दिश्टी पडटा आनी हांगासर गोवा पुलिसूय आहा आनी डिवायडाचेर आमकां गाडी दिश्टी पडटा 4 व्हिलर. सो ही गाडी डिवायडराचेर पावला आनी जो फुडल्यान जो बंपर हांगासर फूल डॅमेज जाल्ले आहा आनी बॅटरी बिटरी फूल डॅमेज आमकां सद्याक दिश्टी पडटा हांगासर. आनी टाटाची कार ही एअर बॅग्स फुल्लेले आहा. लायटीचो पोल आहा तोय डॅमेज केल्लो हांगासर. ड्रायव्हर सीट आणि सायडीची सीट आहा तेजे दोन्ही एअरबॅग फुल्लेले आहा. गाडी टाटा कंपनीची आणि सारखी डिवायडाचेर वयर दिश्टी पडटा ही गाडी आणि लायटीचो जो पोल आहा तो लायटीचो फूल डॅमेज जाला फुल्ली आनी सकयल पडला आणि गाडीचो जो फुडलो बंपर फूल डॅमेज जाल्या. ह्या गाडीच्यान फूल चेपल्या. AC बाट डॅमेज जाल्या आणि स्पॉटाचेर गोवा पुलीस आहा. टोईंग वॅन सर्वीस आहा.
आनी पळोवंक शकता एक्सिडंट जाला पळय तेजी गाडी कितली डॅमेज जालेली आसा पळय ती. हो कोण जो चलयतालो पळय तेणें दिसता अशें आयकता इन्फॉर्मेशन आहा की ताका जॅम येयली म्हणून. जॅम येयली आनी तेणें पोलार मारले म्हणून इलेक्ट्रिसिटी पोल. हो जो इलेक्ट्रिसिटी पोल आसा पळय तो तेणें तेजेर मारून तो वयर चडलेलो आसा. एकलोच आशिल्लो म्हणटा. ताका कांय इंजरीज जावंक ना. एक बरें जालें की हेजे एअर बॅग्स आसा पळय तितूंतल्यान ताका तो वाचलो म्हटल्यार जाता. ताका लागून वाचला म्हणल्यार जाता. आनी ही डॅमेज गाडी टोटली डॅमेज जालेली आसा. हेजो आरसो पळोवंक शकता कितें खंय जाला पळय तो. तेजी बॅटरी खंय गेल्या. तेजे फुडल्यान आख्खी गाडी हें जालें पळय. लकीली देव बरो आहलो म्हणल्यार जाता ताका की मनीस वाचलो. गाडी डॅमेज जाली. टोईंग सर्वीस वॅन येयल्ली आहा आनी ते आतां टो करून सायडीक काडटले. जे डिवायडराचेर ही गाडी आसा ती टोईंग करून सायडीक काडटले. आतां तेंच्यांनी मेन जो मॅटलीक पार्ट आसता गाडयेचो मेन तेका आतां तेंच्यांनी हूक केल्ले आहा. टोईंग वॅन सद्याक तेंच्यांनी केबल वायर घातला आनी सद्याक तें मातशें वयर उखलून घेतला गाडी. सो तांकां तें उखलून सायडीक येवपाक मातशें बरें पडटलें. आनी सद्याक आतां टोईंग वॅन स्टार्ट मारल्या आनी आतां सद्याक ते सायडीक काडपाक पळयता. सद्याक ट्रॅफिकाचो मुवमेंट हांगासर चड आहा. डिफिकल्टी आहा पूण सद्याक टोईंग वॅन ट्राय करता. तर पळोवचें पडटलें ताजें कितें करतलें नॅक्स्ट कशें काडटलें. मातशें डिफिकल्टी आहा. सद्याक टोईंग वॅनाचो ड्रायव्हर ट्राय करता. एक्झॅक्टली डिवायडराच्या वयर ही गाडी येयल्ली आहा. पयलीं ताणें स्ट्रीट लायट पोल आहा ताका मारलें आनी थंयच्यान तो गाडी वयर चल्ली. आनी अशें आयकप येता की तो मातसो ताका जॅम येयली अशें म्हणून आनी जॅमाच्या हितून ताणें गाडी डिवायडराच्या वयर चडयता आसतना ताणें जो स्ट्रीट पोल आहा ताका डॅमेज केलो आनी स्ट्रीट पोल आहा तो सकयल पडलेलो आहा. आनी सद्याक ह्या टायमार हांगासर टोईंग वॅन आहा. आतां ते सद्याक गाडी टो करून व्हरतले आनी हांगासर आमी पळोवंक शकता खुबशे भुरगे आपलो कोट लावन एका सायडीक काडटा. हा व्हिडिओ जर्नलिस्ट तौसिफ अहमद फ्रॉम गोवन रिपोर्टर न्यूज चॅनल. आणि सद्याक हो एक्सिडंट जाल्लो हा फ्लायओव्हराचेर शिरदोना बांबोलीम जो स्टार्ट जाता फ्लायओव्हर हाचेर हो एक्सिडंट जाल्लो.